आम्ही वेगवेगळा स्टाफ घेतला, लॅबोरेटरी टेक्निशियन, मायक्रोबायोलॉजिस्ट MSc, हे एका वर्साच्या कॉन्ट्रॅक्टाक आनी स्टाफ नर्सीस असो टोटल स्टाफ जो स्पेशली कोविडा खातीर घेतला ताका एप्रुवल दिवपा खातीर आसलें. ऑल टुगेदर इट इज 16 नंबर लॅबोरेटरी टेक्निशियन, तेज्या उपरांत मायक्रोबायोलॉजिस्ट 12, तेज्या उपरांत मायक्रोबायोलॉजिस्ट MSc, परत MD 12, MSc 12 आनी स्टाफ नर्सीस 12. Second, there is a filling of the 3 posts of the clinical psychologist under the IPHP, Bombay on the contract basis for the period of the 1 year. There is an ex post facto approval for the appointment of Mrs. Derika Fernandez in the staff nurse on contract basis again. To continue केल्लो आसा. ताज्या उपरांत the filling of the post of the associate professor in the clinical psychology under the IPHP. Again for the contract period of the 1 year, for the till the post is the regular post fill. ताज्या उपरांत it is an filling of the post of the associate professor in a clinical psychology under the IPHP, Amboli. तो परत post fill on the contract basis एका वर्सा खातीर किंवा रेग्युलर पोस्ट बरी पर्यंत. There is one amendment in the Goa Agriculture Procedure and Livestock Marketing. प्रमोशन अमेंडमेंट हाडलेलो आसा APMC एक्टात. परत एक नवीन अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा अंडर सेंट्रलाचो अमेंडमेंट आसा ताज्याच बेसिसाचेर परत एकदा अमेंडमेंट केला. ताज्या उपरांत सबमिशन ऑफ द स्कीम फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द रुरल विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन. हाज्या अंडर एक 90 घरांक लायट नाशिल्ली खुबशीं वर्सां आसा, त्या 90 घरांक लायट दिवपाचें डिसिजन जें आसा बाय स्पेंडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट हें आमी काम जें आसा हें करपाक घेतलां. वेगवेगळे एरियेंतले आसा, म्हणजे सांगे, केपें, काणकोण, सत्तरी अशा वेगवेगळ्या घरांतले आसा. 14 नर्सीस ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो फाटले तांकां कॅबिनेट डिसिजन घेवन तांकांच परत एका वर्सा खातीर तेंची अपॉयंटमेंट फॉर कंटिन्यू केला फॉर द 1 year कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड स्पेसिफिकली. कारण तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट परत तेंचो सगळो घोळ आशिल्लो तो सगळो घोळ मिटून तांकां एका वर्साक परत एकदा कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें म्हणून फायनलायज केल्लें आसा. जे तितून कितें जाल्लें तांकां पयलीं लीव वेकन्सीचेर घेतले त्यो कंटिन्यू केल्यो वयताल्यो म्हणून तांचो पेमेंट जायनाशिल्लो. तसो घोळ न्हू जाता, फक्त तांचो पेमेंट जायनाशिल्लो बिकॉज ऑफ टॅक्निकल फॉल्ट. फक्त आनी एकूच आशिल्लें फाटलें एक OSD पोस्ट रेग्युलरायज करपाचो उरिल्लो. OSD मिनिस्टर फॉर द टुरिजम आनी पंचायतीचो तेजो OSD पोस्टाक रेग्युलरायजेशन दिल्लें आसा. ताज्या उपरांत तुमकां कोविडाचो स्टेटस दिता. एक पेज थंय उरला आसतलें, एक पेज थंय उरलें म्हजें सांगता मरे. हय ताज्या पयलीं हांव हेजेर दिता, पॉस्टरिटीचेर दिता. Rationalization of the expenditure due to the current COVID-19 crisis in the state. First, the defer the expenditure sanction for all the capital works and which have been granted administrative approval for all the state government departments, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020, except the one which is partly or wholly funded by the central government or deposit work. Second, defer the recruitment of all the government department and autonomous bodies, state PSUs, local bodies receiving the grant from the state up to the December 2020. Defer the project-specific borrowing of all the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020. Ban on the foreign tours, non-essential domestic tours funded by the state government till December 2020. Compulsory travel by economic class for all elected representatives, officials of the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies while travelling by air till December 2020. Defer the hiring and outsourcing of the vehicle, the new only, the old contract will continue. Ban on the purchase of the items, furniture, cupboards and all the electrical equipment, computer printers, okay, photocopiers, xerox, air conditioners,
telephone instrument machines and office vehicle staffs. For any expenditure required to be carried out in the respect of the above mentioned work items and due to urgency, prior administrative approval of the Chief Minister and shall be taken by justifying the proposal in details. Thereafter, the proposal shall be referred to the Finance Department for the expenditure sanction. हाच्या व्यतिरिक्त आम्ही सगळ्या आमदारांचो म्हणजे 30% ऑफ द सॅलरीज ही एका वर्सा खातीर, इट इज नॉट फॉर द 1 मंथ बट एका वर्सा खातीर जी आसा ही CM रिलीफ फंडाक गेल्ली आसा. ताज्या भायर हाऊस बिल्डींग एडवान्स जे 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान आमदारांकूय मेळटालें तें कट करून, म्हणजे ताजो प्रपोजल मूव जाला, अजून फायनलायज जावंक ना, म्हणजे सेक्रेटरीच्यान येवपाचो आसा. इट इज एट पार विथ तो थोडोसो तो उरला प्रोसेस. इट इज कमींग एट पार विथ द बँक रेट ऑफ इंट्रस्ट. तो प्रोसेस उरला बट इट इज इन प्रोसेस, तें सुरू आसा. एट प्रेजेंट कोविड स्टेटस इन द स्टेट. ओके, टोटल नंबर ऑफ द पॉझिटिव्ह केसीस आतां पर्यंत पॉझिटिव्ह जाल्ल्यो सगळ्यो इट इज 359. म्हणजे हांव भितर रिकवर जाल्ल्यो केसीस सांगता 359. तितूंतल्यो रिकवर्ड कितल्यो जाल्यो 67 केसीस पूर्णता रिकवर्ड जाल्यो. म्हणजे एक्टीव केसीस कितल्यो आतां तर 292 आमकां कळपाक जाय. ओके, आनी 292 जर सिम्टोमॅटीक केसीस कितल्यो म्हटल्यो जाल्यार इट इज 21 समथींग 20 काय 21 इट इज एन सिम्टोमॅटीक केसीस. म्हणजे जेका आमी COVID-19 पेशंट म्हणपाक जाता. उरलेले कोरोना पॉझिटिव्ह पर्सन, दे आर नॉट अ पेशंट. ओके, म्हणजे एक्टीव कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट इज एन 21. दे आर टेकिंग द ट्रिटमेंट, दे आर सिम्टोमॅटीक, रेस्ट ऑल आर असिम्टोमॅटीक. 67 जाण कंप्लिटली बरे जाले. एक्टीव केसीस आता 292 आसा. आनी हितूंतलो जर तुमी ब्रेकअप मागशात जाल्यार केसीस फ्रॉम आउटसायड गोवा, गोंयाच्या भायल्यान आतां पर्यंत येयले पॉझिटिव्ह म्हणून आयले ते 108. म्हणजे ते फॉरेन कंट्रींतल्यान आयले, एब्रॉड सी फेरर्स आसतले भितर, मागीर महाराष्ट्रांतल्यान मुंबयच्यान आयले, कर्नाटकांतल्यान आयले, कोण वेस्ट बेंगालच्यान आयलो. आनी हे सगळे जे आसा पळय न्ही पॉझिटिव्ह एक्सेप्ट दॅट 2 ड्रायव्हर हे जर सोडले जाल्यार सगळे गोंयकार 108तले सुद्दां एक्सेप्ट 2 ड्रायव्हर्स. 2 ड्रायव्हर्स आनी एक पेशंट म्हणून आयिल्लो, हे 3 मनीस जर सोडले जाल्यार हे सगळे गोवन, सगळे गोंयकार, मूळ गोंयकार. म्हणजे जेच्या कडेन वोटींग कार्ड आहा, आधार कार्ड आहा तो गोंयकार न्ही रे, तो गोंयकार. ओके, केसीस फ्रॉम मंगूर हिल इटसेल्फ. म्हणजे मंगूर हिलाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ज्यो एक फॅमिली पॉझिटिव्ह जाली आनी तेज्या उपरांत मेळ्ळे ते 194 हे मंगूर हिलांतलेच. आतां केसीस लिंक्ड विथ द मंगूर हिल, मंगूर हिला खातीर लिंक जावन वेगवेगळे कडेन केसीस पॉझिटिव्ह आयल्यो त्यो कितल्यो तर 57. आता हितूर हेल्थ वर्कर्स जे आहा पळय न्ही, हेल्थ केअर वर्कर आमच्या 19 पॉझिटिव्ह जाले. रिलेटिव्स ऑफ दॅट हेल्थ केअर वर्कर्स हे 11 पॉझिटिव्ह जाले. KTCचे एम्प्लॉईज 4 पॉझिटिव्ह जाले. आमचे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉईज स्टाफ 4 पॉझिटिव्ह जाले. आता हे वेगवेगळे कडेन मेळ्ळे, खंय तरी सत्तरीत मेळ्ळे, खंय तरी आडपय एक मेळ्ळो, खंय तरी सांग्यार मेळ्ळो, ताज्या उपरांत बायणा मेळ्ळो, अशे टोटल वेगवेगळे कडेन सगळी कडेन मेळ्ळे. आतां पर्यंत गोंयांत टेस्टी कितल्यो गेल्यो 32,194 टेस्ट वी डीड, वीच इज द रेशो वायज जर पळयत वीच इज द हायेस्ट इन द कंट्री. 32,194 हायेस्ट इन कंट्री रेशो वायज, म्हणजे रेशो वीथ कम्पेअर टू अवर पॉप्युलेशन. ओके, अवेटेड रिपोर्ट इट इज एन 1098. 1098 लोकांच्या अजूनय रिपोर्ट अवेटेड आसा. आतां आमचे कडेन फेसिलिटीज कितली अवेलेबल आसा आनी लोकांक ती चिंता आसा. आनी कितें आसा तें आमचें कोवीड हॉस्पिटल इटसेल्फ हॅविंग द कॅपेसिटी ऑफ 220 बेड. आतां कशें आसलें आमचे कडेन पयलीं आमी वेगळें कोवीड केअर सेंटर करूंक नाशिल्लें, म्हणून सिम्टोमॅटीक असिम्टोमॅटीक सगळ्या लोकांक आमी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अशा पद्दतीन एका एका टप्प्याचेर आमच्या कोवीड हॉस्पिटलांत तांकां एडमीट करताले, जेंकां म्हणजे आयज पर्यंत एकाय पेशंटाक व्हेंटिलेटराची गरज लागूंक ना. फक्त 1-2 पेशंट जेंकां ऑक्सिजनाची गरज लागली, बट दे ऑल्सो रिकवर्ड. आमच्या कडेन थंयसर डायलिसिसची सिस्टम्स म्हणजे सगळे अवर हॉस्पिटल इज वेल इक्विप्ड.
एक पेशंट आतां किडनी फेलियरचो जो पॉझिटिव्ह जाल्लो ताजी डायलिसिसची सोय सुद्दां थंयच आसा. इज रिकवरी. ओके. एक कॅन्सर पेशंट आशिल्लो तोय कोविडांतल्यान रिकवर जाता. तो कोविडांतल्यान रिकवर जातलो, तो कॅन्सराची ट्रिटमेंट मागीर भायर घेतलो. किडनी फेलियरांतल्यान तो कोविडांतल्यान रिकवर जातलो, किडनी फेलियराची तो ट्रिटमेंट परत भायर घेतलो. हेजो अर्थ तो हे जालोच न्ही. म्हणजे हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा. आतां आमी कोवीड केअर सेंटर सुरू केलां. कोवीड केअर सेंटर खंय सुरू केलें आमी तर PSC शिरोडा हांगासर 220 बेडाचें प्रोविजन हें शिरोडा 250 बेडाचें प्रोविजन हें शिरोडा आसा. नवीन आमी कोवीड केअर सेंटर सुरू करता. आमी वेर्णा एक हॉस्टेल पळयलां विच इज इन आयसोलेशन इन हितून. थंयसर आमचे कडेन परत 220 बेडाची सोय आसा. इट इज हॉस्टेल. इट इज अ कोवीड केअर सेंटर रायट. इट इज हॉस्टेल. हय. CSCANचें एक हॉस्टेल आसा. आमी रिक्विजीट करता. 220 बेड आसा वेर्णा. हांव येता एकूच मिनीट. ओके. हे आत्तां आमच्या कडेन तशी जर पळोवंक वचत जाल्यार 450 बेड इन अ कोवीड केअर सेंटर आनी 220 बेड इन अ कोवीड हॉस्पिटल ही आमच्या कडेन आत्तां फेसिलिटीज एवेलेबल आसा. गोंयांत आतां पर्यंतचो मॉर्टेलिटी रेट इज 0. इन इंडिया इट इज अ 2.7. ओके. दुसरी गजाल हांव मुद्दामून तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदतां. आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो जो स्टाफ पॉझिटिव्ह आयला म्हणजे चुकून वेगवेगळ्या कारणां खातीर आयला आसतलो तांच्या बद्दल कोणीच म्हणजे गांवांत तांकां इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील जावचो न्ही. आमच्या गांवांत हो पॉझिटिव्ह जालो ताका सगळ्या जाणांक सहकार्य करप गरजेचें आसा. एखादो जर स्टाफ पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार ताच्या पुराय फॅमिलीचें सगळें टेस्टींग करप, तांकां आयसोलेशन व्हरून दवरप ही सगळी काळजी आमी घेता. आमी पयलींच डिसिजन घेतलेलें एक्चुली हॉस्पिटलांत जे कोवीड हॉस्पिटलांत काम करता, जो कोवीड केअर सेंटरान काम करता तांकां सगळ्यांक आमी हॉटेलां म्हणजे नियर बाय जें हॉटेल आसा जें आमी रिक्विजीट केलां थंय रावपाची वेवस्था केल्ली. आमचो मोर देन 70% स्टाफ रावतालो बट कांय जाण रावपाक सोदिनाशिल्ले, तेच घरा वयताले. बट नाव वी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टाफ दोज हू आर वर्किंग इन अ कोवीड आनी कोवीड रिलेटेड हॉस्पिटल. ओके. दे विल बी स्टेईंग देर ओनली. कंपल्सरी म्हणजे हाज्या फुडें कोवीड रिलेटेड जितके आमचे काम करतात तितके सगळे जाण कंपल्सरी आमी ज्या जाग्यार तांची आयदर हॉटेल आसतले किंवा आमचे गेस्ट हावस आसतले ह्या ठिकाणी वेवस्था केल्या थंयसर कंपल्सरी रावतले. पण हांव एक गजाल तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की तुमी आमचो जो चुकून स्टाफ जो पॉझिटिव्ह जाला ताज्या बद्दल म्हणजे तांकां हेट करूं नाकात किंवा तांकां तुमी कारण तेंच्यांनी आपली वयल्यान ड्युटी वेवस्थीत रित्या वी शूड प्रावड ते इतके फुडें सरून काम करता. आमकां तेंच्या बद्दल खरोखरूच अभिमान आसपाक जाय. आपल्या जिवाची काळजी न करता ते गोंया खातीर काम करतात, गोंयकारां खातीर काम करतात. आमी तांकां हेट्रेट करून उपयोग ना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर अवश्य खंयच्याय गांवांत जरी पॉझिटिव्ह आयला आसत तेंच्यांनी आमी तितकी काळजी घेता की फुडल्या त्या विलेजींत कोणीच पॉझिटिव्ह येवचो न्ही हाजी काळजी घेता. आनी चुकून म्हणजे जरी कोणी पॉझिटिव्ह आयलो आसत जाल्यार हांवें जशें म्हटलां की 220 पैकी फक्त आतां पर्यंत आमचे कडेन 20 जाण एक्चुअल ट्रिटमेंट घेता. रेस्ट ऑल हांकां आमकां म्हणजे सादी पॅरासिटामॉल सुद्दां दिवची पडना. दे आर ट्रिटींग बाय देमसेल्फ. आमी आयुश डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळे कडेन आमची इम्युनिटी बुस्टर डोज हे आयदर होमिओपॅथीक आसतले आयुर्वेदीक आसतले आमचे आयुश डिपार्टमेंट एक्टिवली सगळी कडेन डिस्ट्रिब्यूट करीत आसा जेणे करून लोकांची इम्युनिटी मोठ्या प्रमाणात वाडची. त्या खातीर आपल्या परीन आयुश डिपार्टमेंट वेगवेगळे कडेन काम करीत आसा. ओके. आमी पयर सगळ्या जाणां डिस्कस केल्या उपरांत वी आर कमिंग टू द न्यू SOP. पयर आमी सगळ्यां वांगडा म्हणजे आमच्या कॅबिनेट मिनिस्टर्स ताज्या उपरांत रुलींग MLAs अपोजिशन MLAs आमी एडिटरांकूय कडेन उलयले की राज्यांत गडबड जावन वयची न्ही, लोक कन्फ्युजनान वयचे न्ही, लोकांक कोवीड हो विशय वेवस्थीत रित्या समजपाक जाय आनी लोकांनी जो पर्यंत सगळ्या लोकांचेंच सहकार्य जाय. हांव परत सांगता की आमी ग्रीन झोनान आयिल्ले सगळ्या लोकांचें सहकार्य आसलें म्हणून हाज्याय फुडें म्हणजे आमच्यो जरी आत्ताच्या घडीक आमच्यो एक्टीव केसीस म्हणटा 292 जरी आसल्यो म्हाका खात्री आसा फुडल्या 10 दिसाच्या भितर इट इज एन एप्रॉक्सिमेटली 150 ते 150 केसी तरी ह्यो रिकवर जातल्यो कारण ताका 7 दीस कंप्लीट जाता.
कारण 7 दीस विदीन 7 days दे आर कमिंग नेगेटिव्ह. म्हणजे वेळ पडल्यार 192 केसीस ह्यो 7 ते 10 दिसाच्या भितर ह्यो केसीस परत रिकवर जातल्यो. आमी अशा पद्दतीन तांकां वेवस्थीत रित्या रिकवर जावन परतूय बी सेफ झोना कडेन हाडपा खातीर हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पुराय एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ हांचें सगळ्यांचें काम हें वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. 24/7 आमचो सगळो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसतलो, हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो, हो कंटिन्युअसली काम करता. बट काही जाणांक हें सगळें करता आसतना सुद्दां हेजेर राजकारण करपाचें सुचता. तें राजकारणूय ह्या कोविडाचेर करता. तांकां करूनय हांव तेजी चिंता करिना, पण हांव गोंयकारांची चिंता करता. गोंयकारांक हांव वेळच्या वेळी आमी SOP बदलता कित्याक तेंय सांगता. कारण आमकां जर आमी SOP बदली ना जाल्यार आमकां पुराय कितें चल्लां. कारण कोवीड हें पयले फावटी जाल्लें आसा. दीस इज स्टँडर्ड हें ना, प्रोटोकॉल ना. बाबा त्या वेळार फुडल्या 10 वर्सां पयलीं हें केल्लें, 5 वर्सां पयलीं हें केल्लें, तें आतां तशेंच करपाक जाय अशें ना. आमकां जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो आमी म्हणजे मंगूर हिलान, तेन्ना आमकां त्या कंटेनमेंट झोनांत हांवूय थंय वचून येयलां, हांवेनूय पर्सनली पळयलां. त्या लोकांक सांगपाक सोंपें आनी अन्न काडून रस्त्यार उडोवपाक सोंपें. आमी 500 फॅमिलींक थंयसर जवळपास 4-4 किलो तांदूळ, 1-1 किलो दाळ वांटल्या. जे कंटेनमेंट झोन केल्या उपरांत थंयसर 3 दीस आनी 4 दीस जे रावंक शकना, ते म्हाका दिसता लॉकडावन केल्या उपरांत कितें करतले लोक हे. ते हांकां कंटेनमेंट झोनान दवरल्या, बाकीच्या सगळ्या लोकांचें प्रोटेक्शन म्हणून आमी कंटेनमेंट झोनान दवरल्या. ह्या लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. ते जर व्हिडिओ पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन व्हिडिओ व्हायरल जाला कंटेनमेंट झोनांतले, ह्या लोकांक जर भायर सोडले जाल्यार सगळ्याकूच नाचूंक लागतलें. त्या खातीर हांव परत परत सांगता, म्हणजे लोकांचें सहकार्य हें खूब म्हत्वाचें आसता आनी तें सहकार्य दीत जाल्यारूच आमी सेफ झोनान येवपा खातीर आमकां शक्य जातलें. हांव नीव SOP जी आसा ही सगळ्यां कडेन डिस्कस केल्या उपरांत आमी नीव SOPचेर आयल्या. आनी ती नीव SOP ही कित्याक केल्या तेंय सांगता. आमी पयलीं कंपल्सरी टेस्टींग करताले 100%. आतांय आमी टेस्टींग बंद करूंक ना. मंगूर हिलानूय आमी टेस्टींग बंद करूंक ना. मंगूर हिलान आमी टेस्टींग प्रायोरिटायज केलां. प्रायोरिटायज कोणा खातीर? आमकां रिस्क कोणाची आसा? 65 वर्साच्या वयर आसलेल्या मनशाची आनी 5 वर्साच्या सकयल आसलेल्या भुरग्याची. म्हणून आमी म्हटलां पयलीं टेस्टींग कोणाचें करपाचें? दोज वर अबाव 65, दोज वर बिलो 5 years, हांकां आमी पयलीं टेस्ट करता आनी तेंचें टेस्टींग सगळें कंप्लीट जाल्या उपरांत उरलेल्या लोकांकूय टेस्ट करता. मंगूर हिलांतल्या सगळ्या लोकांक आमी टेस्ट करतले. आतां मंगूर हिलांत हें सगळें चलता आसतना आमचे थोडेशे हेल्थ वर्कर पॉझिटीव जाले. बाकीच्या तांच्या म्हणजे थंयसर आशिल्ल्या परिसरांतल्या लोकांच्यो टेस्ट आमकां घेवच्यो पडल्यो. म्हणून आमकां थोडेशें आमी हेजो लोड जो आसा हो थोडोसो वाडला. आमी बाय रोड, बाय एअर, बाय ट्रेन, बाय वॉटरवेज येयल्ल्या सगळ्या लोकांच्यो कंपल्सरी टेस्ट करताले. हाजो बॅकलॉग आमकां आतां जशें म्हटलें 1089 उरल्या. जातालें कितें? आमी तेजो थ्रोट स्वॅब काडटाले आनी आमी ताका होम क्वॉरंटायन म्हणूंक शकनासले, कारण आमचे SOP नासले. आमी ताका घरा धाडटाले. घरा धाडल्या उपरांत तेजो रिपोर्ट येवपाक 2 दीस 3 दीस लागताले कदाचित. तो 3 दीस लोकांच्या मदीं मिसळटालो. ती रिस्क आसली म्हणून SOP आमी बदलला. परतूय सांगता, आमकां कोणूच म्हणजे आमी ताका घरानूय दवरूंक शकनासले, कारण आमी होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प मारूंक ना. आनी होम क्वॉरंटायन जेन्ना स्टॅम्प मारूंक ना तेन्ना ताका कोणूच आयडेंटिफाय करूंक शकनासलो. तो डायरेक्ट येतालो, थ्रोट स्वॅब दितालो, पुराय गोंयांत खंयसरूय भोंवतालो. आनी कदाचित रिपोर्ट कारण बॅकलॉगूच इतको आसतालो, कारण दिसाक आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2000 टेस्टी करूंक शकताले. हाज्या वयर वचनासलो. त्या खातीर तो बॅकलॉग वाडत गेलो आनी ताका लागून टेस्ट डिले जाल्ल्या कारणान हे लोक भोंवपाक लागले. म्हणून आमी थोडोसो SOP बदलला. हाज्या पलीकडे आमी जें म्हणटाले की 8-10 जाणांची जर फॅमिली येयली जाल्यार तांकां 10-20 हजार रुपया फारीक करचे, तेंय बी लोकांक चड दिसतालें. ताज्या खातीरूय बदलला. एखादी जर गरीब फॅमिली येयली, आमी 100% सगळ्यां कडल्यान पयशे घेतले अशें ना. परत सांगता, जो निडी आसा, गरजवंत आसा अशे 20% लोकांक आमी सोडूनय दिल्या, तांचे पयशे घेवंक ना. म्हणजे मोर दॅन 20% लोकांनी म्हाजे कडेन पयशे ना, हांव दिवंक शकूंक ना, ताका फ्री ऑफ कॉस्ट सोडला, तेजी थ्रोट स्वॅब काडला, तेजी टेस्ट केल्या. अशें न्हू की आमी कंपल्सरी पयशे दिना जाल्यार तेजे टेस्ट करूंक ना, हेंय करूंक ना, तांकांय सोडलेलें आसा. बट ताज्या व्यतिरिक्त आमी एक स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर जो पर्यंत उरना तो पर्यंत आमी हाजेर कंट्रोल दवरपाक शकचे ना. म्हणून आमी SOP जो आसा इन कन्सल्टेशन वीथ ऑल वो आज बदलता, म्हणजे फाल्यां सकाळच्यान आमचो नवीन SOP जो आसा हो सुरू जातलो. All travelers entering Goa by road, rail or air and will be screened at the entry point using the thermal scanner. आतां पयलीं आमी फक्त गन लावन तपासताले, आतां थर्मल स्कॅनर आसतलो. तो ताज्या पेक्षा हायर आसा, म्हणजे कोणायकय जरी टेम्परेचर आसलो, कितें आसलो जाल्यार थर्मल स्कॅनराचेर हो डायरेक्टली नोट जालो वयतलो. एनी सिम्टोमॅटीक ट्रॅव्हलर वील बी केप्ट इन आयसोलेशन एंड टेस्टेड.
आमकां चुकून जर कोण सिम्टोमॅटीक दिसलो जाल्यार ताका सोमतोच आमी आयसोलेशनान दवरतले आनी ताका टेस्ट करतले. तो आमी कंपल्सरी करतले. ताच्या खातीर वेगवेगळे पडले टेस्टिंगाचे चार्जीस आमी घेवचे ना. डॅट इज अवर ड्युटी. ताका आमी आयसोलेशनान दवरता, टेस्ट करतले. ओके. असिम्टोमॅटीक ट्रॅव्हलर बाय रोड, रेल ऑर एअर एंड वील बी गिवन फॉलोवींग ऑप्शन्स. ताका आमी 3 ऑप्शन दिता. जो असिम्टोमॅटीक आहा ताका. जो सिम्टोमॅटीक आसा इज कंपल्सरी इन आयसोलेशन एंड टेस्टेड बाय अस. असिम्टोमॅटिकाच्या भितर द प्रोड्यूस अ कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन ICMR approved lab not more than 48 hours prior to the arrival in Goa. तेणी आपली 48 hours पयलीं केल्ली ICMR approved लॅबाची सर्टिफिकेट हाडपाची आनी तेणी डायरेक्ट नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडपाची. ही कॅन एंटर इन टू द गोवा. सेकंड, go for a mandatory 14 days home quarantine and they will be stamped and their family members will also be required to maintain the home quarantine. If a person does not have a proper arrangement at his or her place of the residence for the home quarantine, he or she can opt a paid institutional quarantine for the 14 days. आमी ज्या मनशाक घरान होम क्वॉरंटायन म्हणून धाडटा ताच्या घराचेर होम क्वॉरंटायन हो स्टिकर लायलो वयतलो. तेणी 14 दीस आपल्या फॅमिलीच्या सयत होम क्वॉरंटायन रावचो पडटलो. इन केस ताच्या घरात वेवस्थीत फॅसिलिटीज ना, ताका ऑप्शन ओपन आसा, तेणी पेड इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनाक वचूं येता आनी तेणी वयचो. हें म्हणणें आमचें. Opt for giving a swab and getting a tested at the cost of rupees 2000 and being a paid the institutional quarantine till the test result come. स्वता तेणी 2000 रुपया पेड करचे, थ्रोट स्वॅब दिवचो आनी टील ताजो रिजल्ट येता म्हणसर तेणी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान पेड इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान रावचो. म्हणजे 2 दीस कदाचित ताका मॅक्झिमम 2 किंवा 3 दीस रावचो पडत. तें ऑप्शन तेणी चूज करचें आनी अकॉर्डिंग टू डॅट ताणें फुडें वयचो. द सेम ऑप्शन आमी सगळ्यां कडेन कन्सल्ट केल्या उपरांत जे गोवन फॉरेन कंट्रीन आसात, जे सीफेरर्स आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीज आसात, तांकांय हेंच ऑप्शन जें आसा हें आमी लागू करता. ओके. तांच्यांनी एक तर आपूण टेस्ट करून घेवचो, टेस्टीचो रिजल्ट येयसर इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान रावचो, म्हणजे 3 दीस कितें तें, आनी टेस्टीचो रिजल्ट येयल्या उपरांत ताका ऑप्शन ओपन आसा. तेणी जाय जाल्यार हॉटेलांत रावचो आपलो 7 days क्वॉरंटायन, 7 days इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन. अदरवायज द सेकंड ऑप्शन, ताच्या खातीर दोनूय ऑप्शन आमी ओपन दवरल्या. अदरवायज तेणी हातार स्टॅम्प मारून घेवचो आनी 14 दीस होम क्वॉरंटायन जावचो विथ फॅमिली, सीफेररांक सुद्दां. बट आनी हें मॉनिटर कोण करतलो जाल्यार हें मॉनिटर करपा खातीर आमी पंच, सरपंच, त्या पंचायतीचो सेक्रेटरी, ओके, कावन्सिलर, चेअरपर्सन आनी CEO हांच्या सगळ्यां खातीर आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑर्डर इश्यू करता, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ऑर्डर इश्यू करता. आमचो त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो स्टाफ ही वील मॉनिटरींग, ताका सिम्टम्स दिसता काय ना, ही वील ताचे कडेन कम्युनिकेट करतलो, ताका जोर आयला, थंडी आयल्या, खोकली आयल्या, आनी तशें जर सिम्टम्स कितें दिसता आसत जाल्यार ताका हाडून टेस्ट केलो वयतलो. द PHC वील मॉनिटर आनी हे पंच, सरपंच तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायत किंवा तांच्यांनी पुलीस डिपार्टमेंट हाका इन्फॉर्म करपाचें. त्या म्हटलं होम क्वॉरंटायन वयता आसतना सुद्दां तांच्यांनी विचार करचो, फॅमिली बरोबर होम क्वॉरंटायन जावचें पडटा. तांच्या घरात जर वेगळी वेवस्था ना जाल्यार तांच्यांनी वीथ फॅमिली होम क्वॉरंटायन जावचें पडटलें. त्या खातीर ही ऑप्शन ऑप्ट करता आसतना तांच्यांनी विचार करपाक जाय आपूण खंयचें ऑप्शन घेवचें तें. आनी वीथ अ मिनिमम जर कोणाक इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनी वचपाक जाय आसत, वीथ अ मिनिमम रेट आमी जशें म्हणटा की ताका सगळें तेजी रावपाची, जेवपाची, खावपाची वेवस्था सुद्दां वीथ 2000 रुपीज पर डे गव्हर्मेंट जो आसा पळय न्ही हो ताका पेड करता. कारण जो गोंयांत येता तेणी हो प्रोटोकॉल, गोंयकार आसूं, आतां भायलो सहसा मनशाक आत्तां तरी कोण येयना कारण खंयचीच हॉटेल चालू ना, बट तेणी हो प्रोसेस, ही वॉन्ट्स टू गो थ्रू द सेम प्रोटोकॉल. ह्या प्रोटोकॉलांतल्यान तेणी वयचो पडटलो. ही न्यू SOP फाल्यांच्यान एक्टिवेट जातली, फाल्यांच्यान सुरू जातली. हय हय. ऑस्टेरिटी मेजर्स तुमी घेतल्या तातूंत कितले सेविंग जातले अशें दिसता तुमकां स्टेट गव्हर्मेंटान? ताजें पूर्ण कॅल्क्युलेशन्स जे आसा पळय न्हू, हें रोखडें तुका आयज सांगलें आनी काडूंक मेळ्ळें अशें ना. इट वील टेक टायम. तो टायम जाल्या उपरांत कळटलें. तितून करून कशें आसा, आमकां खंयचें एमर्जन्सी काम घेवचें पडटलें. फॉर एग्जाम्पल हेल्था खातीर एमर्जन्सी आमकां म्हणजे मशीन खंयचें घेवचें पडत, एखादें आमकां WRDन कितें मेजर काम करचें पडत. वीथ द एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल एंड एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑफ मी, इट वील गो ऑन टील डिसेंबर.
सगळ्यां खातीर मंत्री सगळे ऑफिसर्स हे सगळ्या खातीर हांव इकॉनॉमिक क्लासानूच प्रवास करतालो मंत्री आमचे इकॉनॉमिक क्लासानूच करताले हांव बिझनेस क्लासान केन्ना करिना So the issue of 7 days has come down. Issue of 7 days, another 3 days actually. तूं चूक करता परत 14 दीस No. I'm saying पहिले. हां Testing action. तेका फक्त ते हेजेत पडलेलें आसा कितें कितें हे पळय तुवें ते स्टँडर्ड पळयला ताजो ते जायते सांगताले थंय बसून अरे जे म्हाका सांग गोंयभर जे रेशन कार्डाच्या वतीन जे दिले वता तो लो स्टँडर्ड तुवेंनूय पळयला आसतलें हांवेनूय पळयला द सेम मटेरियल वी हॅव गिवन मागीर कसलो लो स्टँडर्ड तर आनी कसलें दिवपाचें भांगराचे तांदूळ मेळटा ना ऑन गोईंग कामां ती चालू उरतली खंयचीच बंद जावची ना ताका ह्या ऑप्शनाक वचूं येता तेंच्यांनी ह्या ऑप्शनाक तेंच्यांनी वचूं येता हेजो थोडोसो स्टडी चालू उरतलो आनी ताज्या उपरांत कितें कितें म्हणजे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स हे सगळे आसा पळय न्ही ते पळोवन तेजेर घेतले कशाचो सांगता तुका आतां पर्यंत आमकां एखादो पेशंट आयलो तो पॉझिटीव आयलो ताका पयलीं ट्रीट करून पयलीं घरा धाडया मरे ताज्या पासून कितले पॉझिटीव जाला नेगेटीव जाला ताजो पयलीं विचार करुया मरे आमी तेज्याच फाटल्यान कित्याक लागुया अधिवेशन हे सभापती इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट ठरयता ना ग्रॉस सॅलरी जी मेळटा सगळें धरून आमी बेजीक सॅलरी आमची 10,000 मेळटा आमकां ती न्हू आतां सपोज म्हाजी सॅलरी कितें तरी ती 2 लाखाचेर आसत ओके जाल्यार ताजी 30% वयता हां हेल्थ सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या हांवें हेल्थ सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या ऑलरेडी आतां सद्या पयलीं कंट्रोल करुया देन वील सोशल वेलफेअरच्यो खंयच्योच स्कीम ज्यो आसा त्यो बंद जावच्यो ना सोशल वेलफेअरच्यो स्कीम सगळ्यो चालू उरतल्यो हां थोडोसो डिले जाला घालपा लायता हे नवीन एसओपी चलो एक चलो हिंदी आज के कैबिनेट डिसीजन में जो रिक्रूटमेंट थी कोविड-19 रिलेटेड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में उनको हमने लेबोरेटरी टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमएस और स्टाफ नर्स इसका पहला डिसीजन था जो दूसरा डिसीजन है वो देयर इज एन 3 पोस्ट ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अंडर द IPHB उनके लिए हमने परमिशन दे दिया वन देयर इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स इसको परमिशन दे दिया बाद में 4th वन इज अगेन देयर इज एसोसिएट प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट IPHB इसको परमिशन दिया बाद में there is the creation of the post for the ex post approval in the tourism department. There is an submission of the scheme for the implementation of the rural village electrifications. इसके लिए आज के कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया गोवा एग्रीकल्चर प्रोसीजर एंड लाइवली स्टॉक मार्केटिंग APMC एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड पे हमने कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया है आज की कोविड की स्थिति में कहते हुए टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव केसेस इज 359 टोटल एक्टिव केसेस 292 cured cases 67 it is total breakup it is the cases come from outside the Goa is 108 cases itself in the containment zone which is the Mangur Hill it is 194 cases linked to the Mangur Hill containment zone is the 57 our own health worker staff is the 19 relatives of the health workers 11 KTC's employees 4 post office employees 4 ओके इस तरह से ऑल टुगेदर 292 अभी एक्टिव केसेस हैं और टोटल टेस्ट डन एट प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा इट 32,194 रिपोर्ट अवेटेड 1089 रिपोर्ट अवेटेड इतने सारे एट प्रेजेंट कोविड का स्टेटस है
न्यू एसओपी के बारे में कहते वक्त जो लोग अभी ट्रैवल करना चाहते हैं गोवा में, उन सभी लोग ने जो बाय रोड, बाय एयर, बाय वाटरवेज, दे आर स्क्रीन थ्रू द थर्मल स्कैनर। और जो सिम्टोमेटिक पाए जाएंगे उनके लिए आइसोलेशन और टेस्टिंग कंपलसरी है। जो असिम्टोमेटिक ट्रैवलर्स रह रहे हैं उनके लिए 3 ऑप्शन दे चुके हैं। वन विच विल बी द कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट then within the 48 hours with the ICMR approved lab. Second is the 14 days compulsory home quarantine, and third option they can opt for they can give the throat swab and go for the institutional quarantine till the result. This is the 3. At present we are going through this SOP only. अभी हमने हेल्थ वर्कर के लिए पूरे सभी लोगों को रहने की व्यवस्था उनके नियर बाय होटल्स और नियर बाय जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें की है। टिल नाउ वी हैव नॉट टेकन द डिसीजन। कुछ स्कूलों ने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया है। आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज स्टडीइंग द प्रपोजल।